गुड मॉर्निंग सांग मैंने सका उठनी टिके कृष्णंकर दर्शन टिके करनी आज आकाशर नजारा पूरा देखी पारे ब्यूटीफुल बहुत सुंदर ए कबूती 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 हे पला रे आई बसचंदी एठी चल आज कौन दही आज कौन मामा बनेलनी सकाळ सकाळ हैं अरे बाबा रे दही बुड़ेलानी कौन बुलेलुनी दही आज सकाळ सकाळ एलो बाबा कौने गुठर फेटी लगाई गोटे एक्सरसाइज मॉर्निंग रो गोटे एक्सरसाइज एटा हां आमर शोची गुड मॉर्निंग गेलु गेलु टी आइस तो सकाळ सकाळ आ राखी पिंची देख तो राखी पिंची देई ताको गेलु कि चलो किच 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 सुई ना सुई सुई गेलु 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 वाओ ओ माय गॉड कि फुल देखी पारे केते सुंदर लगुच फुलटा ये गोलाप फूल भी केते सुंदर है सकाळ सकाळ फूलर ता त्वचाटा बहुत सुंदर थाए वाओ केते क्यूट क्यूट फूल गोलाप रो व्हाइट कलर रो केते सुंदर लगुच मजा आसीगला सतरे बढ़िया बढ़िया फूल है सांग एठी कौन करछ रे सकाळ सकाळ गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग कौन करछ एठी माने फूल गछटा ए सब परजीवी जातीय गछ चढ़ी तार बल को माने कमौचंती जहाँ कि गछ फूल फुटु नहीं पूरा माती माती जाइए से गोटे फूल गछटा को टिके भल से फूल फुटिया व्यवस्था करछु हाँ हाँ नटी मोटी गुड़ा सब खोलचु हाँ ए आम कालू भी शोचे ये कालू ए कौन हुए हाँ शुचु हाँ कालू ओए बाबा की स्टाइल शुला तार अरे हे बबुलू मिक्सचर नहीं चलची दुकान जाइला अबे तब छोड़ा ना बे किस पछू जाई चल आगू जाई चल पड़ू थोड़ा ए किस माकू ये मो पछ छाड़ुनी म्या म्या करकी मो पछ छाड़ुनी देखि पर खाली आछी पळे आ ने किच बे हैं किच पळे आ आसुनु म्या म्या ए कोडा बोलो ए आ याडका पळे आ पळे आ याडका म्या म्या करी पसिला भितर को आ खाली माछ खाऊ आ भुजा मुजा देने किसी खाऊनी ए आ अरे ये कौन सकाल सकाल आज एत दूर वर्षा है बहुत बढ़िया रे भाई बहुत बढ़िया कहीं लोक मैंने चाष बास करने सुविधा होगा अरे भाई पानी देखिए पड़ू अरे अरे भाई वर्षा दिन में वर्षा तो हवा दरकार निहाती जय श्रीराम पताका भी लगी श्रीराम पताकार हमारा क्यूटी बस ए पड़े आ भितर पड़े आ पड़े आ पड़े आ पड़े भितर पड़े उदाहरण बड़ उदाहरण बर्तमान वर्षा पूरा कमिगला आपण मैंने तो जानते गोटे कथा वर्षा हो खरा हो बिलुआर ना पक्का हेट बाहा हो क्या होता मुझे साप को तू मारचु ना से बे बैक मारना बेटा कोई छुट्टे पड़ा ये माटी खुला पड़ा मारना से पड़ जाओ मारना बुझल कौन निद छाड़नी कि एवं उठल ना ओहो तो आम एटा किस साज दिल हाँ सिंगराहारा पत्र किस पाइल ठंडा कटियो मो पकी देने बसंत गाई मानवर हलदी मरा हो करंतला मरा हो घार ओहो जहाँ तू आयुर्वेद गोटे हो जाऊन डॉक्टर हो आयुर्वेद डॉक्टर डॉक्टर मान मो काकी पाखु जाए हाँ काकी किस कर देखा जाए कौन कर रुणिका किस कर
ଏ ହେ ଏଇଭଳିଆ ପୁରା କଚରା ହେଇଥିଲା ନା କିସ ପାଇଁ ସଫା ସୁତରା ଚାଲିଛି ହଁ ଠିକ କଥା ତ ଏଇଟା ହଁ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ତ ଆଜି ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାର ଆପ୍ଲାଏ ହବ ହଁ 7 ଦିନ ନା ଓହୋ ପୁରା ସଫା ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲୁ ନା କିସ ପୁରା ବାହ ପୁରା କାଚ କରିଦେଲାଣି ପୁରା ସବୁ କଚରା ପା ତଳେ ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଉପରେ ପୁରା କାଚ ଗଣେଶ ପୂଜା ତ ଆଇଲାଣି ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା କିଏ ଦିନ ମାନେ ନାଇଁ ଏଇ ମାସ ନା ବବୁଲ କାଳେ ଗଲା ଓହୋ ଇଏ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ବୋଇତାଳ ଫୁଲ ଆଉ ମାମା ଆଜି କରିବ ବୋଇତାଳ ଫୁଲର ବଡ଼ା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆମେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଆଉ ମାମା ବଡ଼ା ବନେଇବାରେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଚାଉଳ ପଡିଲା କିସ ପଡ଼ିଲା ଚାଉଳ ପଡିଲା ଫୁଲ ଦେହର ଅଦା ରସୁଣ କି ଚାଉଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପଇଲା ହଁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାହେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରାହେଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତାପରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଲଙ୍କା ଜିରା ସବୁ ବଟା ହେଲା ହଉ ତାପରେ ତା ଆଇ ଚକୁଟି ପାଉଛଣି ବଟା ହେଇକି ଆଦରେ ମିକ୍ସିଂ କରାହେଲା ଫୁଲ ବଡ଼ା ସହିତ ଫୁଲ ବଡ଼ା ତାପରେ ହଳଦୀ ପଡିବ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଇତାଳ ଫୁଲର ବଡ଼ା ଆଜି କରାଯିବ ମାମା ଆଜି ତିଆରି କରୁଛି ଲୁଣ ପଡିଲା ଚୁଲିରେ ବନାଯିବ ଆଜି ଲୁଣ ପଡିଲା ହଳଦୀ ଲୁଣ ଚାଉଳ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହେଇକି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପଇଲା ଲଙ୍କା ସେଥିର ଇଏ ହେଇଛି ସବୁ ମିଶା ହେଇଛି ବଟା ହେଇଛି ତାକୁ ଗୁଳା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ପଡିଲା କଢେଇର ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଘର ବି ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ ବନେଇକି ବଡ଼ା କରିପାରିବେ ବୋଇତାଳ ଫୁଲର ବଡ଼ା ଇଏ ଗୋଟେ ରେସିପି ଟାଇପ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ସହଜରେ ୟାକୁ ତିଆରି କରି ଆପଣମାନେ ମଜା ନେଇପାରିବେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ ଆକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଆର ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲର ବଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ